And it's on the wall behind my back. Un fuerte abrazo para todos ustedes en el amor de Jesucristo. Strong hug in the love of Jesus to all of you. Gloria a Dios. Praise God. Amén. Mantengámonos en pie si usted físicamente puede estar en pie. If it's possible and you can physically can, please arise. Gloria a Dios. El verso que vamos a leer en esta mañana, The verse that we are going to read this morning, por razones de que no cupo todo el contexto, meaning that we weren't able to put the whole context, el que vamos a leer es parte de otro verso que le prosiguió. what we're going to read is part of the verse that follows. Explicaremos esa porción, We are going to explain that portion, pero vamos a leer esta parte. but we are going to read the part that is going to come on the Amén. board now. Los que pueden estar en pie por respeto a la palabra, si no, ahí en su corazón, démosle reverencia a la palabra de Dios. Those that can stand up to the reverence of the word, we will appreciate that you do so. But if you physically can, we understand, so you read it and to treasure the word in your heart. Amén. Leamos juntos Let's read together en inglés. in English. God, en español, cuanto más la al Dios vivo, que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Como dije, esta es la segunda parte de un contexto más amplio. Please don't forget that this is the second part of a context that is more wider. La primera porción And this is the first proportion. habla acerca de un sacrificio, de un sistema de sacrificios The first part talks about a system of a sacrifice que el Señor Todopoderoso había dado como orden a su pueblo Israel that the Lord Almighty had given as an order to Israel a través de Moisés. through Moses. Se conoce como el sistema de sacrificio levítico. It is known as the system of the sacrifice from Y Leviticus. the Levitical sacrifices, porque la mayoría de los sacrificios se explican en Levítico. Because the majority of the sacrifices are explained in Leviticus. Pero la idea central de sacrificio, But the central idea of the sacrifice, donde un animal es sacrificado where an animal was sacrificed, y esa sangre tenía un beneficio para aquel que lo ofrecía, and that blood had a benefit for that person who would offer the sacrifice. como dijimos anteriormente la semana pasada, As we said before last week, eso comenzó desde que el hombre y la mujer original cayeron en pecado en el jardín del Edén. this originally started from the beginning when the man and woman fell in sin in the Garden of Eden. Cuando Dios los cubrió de pieles, When God had to cover them with the animal from the skin of that animal. y hablamos de que muchos no se dieron cuenta And we have spoken that many didn't notice que esas pieles de animales vinieron de animales que el mismo Dios había sacrificado that the skin that they were covered with came from animals that God himself had sacrificed para poder cubrir a Adán y a Eva en su estado de pecado. to be able to cover Adam and Eve on their stage of sin. Y esa idea de cubrir And that idea of covering con el intento de esconder with the intent of hiding, comienza en Génesis it starts in Genesis. y corre a través de todo el Antiguo Testamento. It goes through the whole Old Testament Porque ningún ser humano podría acercarse a un Dios santo because not even one human being was able to go close to the holy God a causa del pecado que había infectado toda la humanidad. due to the fact that had infected the whole humanity. Todos han pecado, dice la palabra. The Bible says that they all have sinned, Todos hemos pecado. that we all have sinned. Hemos caído de la gloria de Dios. We have fallen short from God's glory. Y por tanto el acceso a la presencia de Dios ha sido cortada Therefore, the access to the presence of God has been cut
Porque el Dios que es tan santo Because the God who is so holy, no puede mirar al pecado. he cannot look at sin. Algo tenía que esconder ese pecado Something had to hide that sin para que las oraciones de los que estaban sacrificando pudiesen ser oídos por Dios. so that the prayers of those who were offering sacrifices were able to be heard by God. Y solamente sangre podría cubrir pecados. And only blood was able to cover the sin. Dice la Biblia que sin el derramamiento de sangre, The Bible says that without the shed of blood, si no hay derramamiento de sangre, if there was no shed of blood, no hay perdón de pecados. there was no forgiveness of sin. Alguien tiene que pagar el precio. Somebody had to pay the price. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. The Bible says that the wage of sin is death. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo que ellos iban a morir. When Adam and Eve committed a sin, God said they were going to die. Instantáneamente al pecar ellos murieron. Instantly, the moment that they committed the sin, they died. No físicamente. Not physically. Adán duró 900 años y más. Eden was able to last like 900 years and more. Y Eva también duró mucho, me imagino. And so Eve, I imagine. Pero en cuanto a su espíritu, But in their spirit, ellos fueron cortados de tener comunión con Dios directa they were cut from having a direct communion with God. y solamente podrían tener acceso temporero a la presencia de Dios And they were only able to have a short access temporarily to God's presence. cuando un inocente derramaba sangre, When an innocent person would shed blood, when an innocent thing, in this case, would shed his blood, y esa sangre cubría y escondía el pecado del adorador, and that Abel was able to cover the sin of the person who was praying. y en un día del año And one day a year, el sacrificio era más especial que todos los demás, the sacrifice was more special than any other day. porque en ese día la sangre que era derramada Because on that day, the blood that was shed, era tomada y llevada a un lugar específico, it was taken and taken to a specific place. porque en ese día del año Because on that date of the year, ese sacrificio that sacrifice que se componía de dos partes that was composed of two parts, iba a cubrir el pecado del sumo sacerdote que lo ofrecía it was going to cover the sin of the high priest that was offering the y sacrifice. luego de toda la nación de Israel completa. And after that, the whole nation of Israel. Era el único día del año It was the only day out of the year donde el sumo sacerdote podía tener acceso a lo que se conocía como el lugar santísimo, where the high priest was able to have access to the holy place, donde estaba originalmente where it was originally established. la caja que hablamos la semana pasada, The box that we spoke about last que week, tenemos una representación aquí en el altar. that we have a representation of it here in the altar. No la conocemos como una caja, We do not know it as a box, pero actualmente eso es lo que esto era. but actually this is what it was. Pero el nombre oficial de ese utensilio But the official name of this utensil, era el arca. it was the ark. Y para ser específico And to be more specific, y diferenciarlo del arca de Noé, and to make a differentiation between the ark of que Noah, era algo totalmente diferente, which is something totally different, esta arca this ark, se conocía como el arca del pacto. it was known as the ark of the pack. The covenant in this The case. covenant, The ark sorry. of the covenant, el arca del pacto. Porque en ese lugar Because in this place, donde estaba habitando esa furnitura, where this piece of furniture was at, detrás del velo grueso, behind that thick bell, donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, where nobody was able to go except the high priest once a year, y solo si tenía sangre. and only if he had the blood. Si venía sin sangre, If he was coming without no blood, no iba a ser aceptado. he was not going to be accepted. Y para mostrar lo serio de este evento, And to show how serious this event was, en el vestuario del sumo sacerdote, in his garments, the way he was dressed, que Dios mismo había dicho cómo tenía que vestir. that God himself have established the way that he was supposed to dress. Había un uniforme It was uniform que el sumo sacerdote solamente él usaba. that only the high priest was able to use. Los otros sacerdotes
the other priests, tenían su uniforme también, they also have the dressmen, pero eran distintos but it was different al uniforme del sumo sacerdote as the clothes or the garment that the high priest was using, en varias formas. and in various ways. En una de las maneras que los uniformes eran diferentes And in one of the ways that these dresses were different, era que en el manto del sumo sacerdote, it was that in the scroll that the high priest, en el borde de su manto, at the bottom, acuérdense que aquellos días no usaban pantalones, remember that at that age they were not using pants. usaban un manto, hombre y mujer igual, usaban manto, They used to use a long shawl, como una bata larga. like a long gown. Y alrededor de esa bata, como la llamamos hoy día nosotros, And alrededor, around that gown, Dios instruyó God had instructed que construyeran campanitas for them to place little bells. para que cada vez que el sumo sacerdote caminaba, So as many times that the high priest was taking a step, se oían las campanas sonar. you could hear the bells ringing. Los sacerdotes regulares no tenían eso. The regular priest did not have this, Él sí, but the high priest porque did, solamente él because only him podría entrar was able a ese lugar santísimo to go into that holy y place, solamente en el día que Dios indicaba and only on the day that was indicated by God, y solamente si traía sangre, and only if he had the blood, porque cuando él entraba a ese lugar santísimo because when he would walk into that holy place en los días de Moisés, on Moses' days, a través de la historia de Israel, throughout the history of Israel, en el templo de Salomón, que fue el sucesor del tabernáculo original, and in Solomon's temple, which it was the successor from the original tabernacle, o sea, que la casa de Dios era portable en los días de Moisés, because the house of God at that time on the Moses' days, it was se portable. podía caminar con él donde quiera. It means that you could carry it anywhere. Luego se hizo un templo Then a temple was built. y ahora el templo es permanente. Now the temple was permanent, Pero en ambos lugares but in both places había un lugar santísimo. there was a holy place. Y en ambos lugares, And in both places, cuando uno entraba a través del velo when you will walk into the bell y veía esta furnitura, and you will see this furniture, también veían otra cosa. they also see something else. Algo que muchos no saben que estaba presente también. Something that many didn't know that it was present there as well. Algo que luego uno de los profetas, Ezequiel, Something that later on one of the prophets named Ezekiel puede mirar en una visión is able to see it in a vision, y ver cuando eso, algo especial que estamos hablando ahora, and he sees that that special of what we're talking about now hizo un movimiento made a movement que le fue muy mal a Israel. that it was bad for Israel. ¿Qué era lo que se veía What is that it was shown encima de ese arca? in top of the ark? Bueno, Dios le dijo a Moisés, Well, God told Moses, hablando Dios mismo, y dijo, God speaking to him told him, yo me reuniré contigo I will gather with you en ese lugar, in that place sobre el arca, above the ark, entre las alas de los querubines, or in the ark between the wings of the o sea, cherubims, aquí mismo en esta área aquí. right on the center in that area there. Usted ve que tenemos una cruz que sube como que sube del arca. You see that the cross, it seems like if it's coming out of the ark. La pusimos así con ese propósito We put it like that, we place it like that with that purpose, para recordarnos to remember que ahora es una cruz. that now it's a cross. Pero cuando Aarón entró But when Aaron went in y él vio el arca, and he saw the ark, él también vio he also saw esto. this. Y si usted busca en su Biblia el número 789, And if you look in your Bibles in Numbers 7:89, usted verá que la Biblia explícitamente declara you will see that the Bible specifically declares que Dios hablaba en persona that God will speak to the people in person desde ese lugar. from this place. Por tanto, se conocía ese lugar como el lugar santísimo Therefore, this place was known as the holy place. y el sacerdote tenía que tener mucho cuidado, obedecer las instrucciones dadas por Dios, And the priest had to be very careful to follow the instructions given by God, porque él también era pecador because he also was a sinner. y él tenía que sacrificar por sí mismo primero. He also had to make sacrifices for himself first. Él no podía ir a orar por el pueblo He couldn't just go and pray for the people antes de orar por sí mismo. unless he would pray for himself before. Dios dio orden
God gave orders. Vaya usted con la sangre de un toro, You go with the blood of a bull, of a bull, y derramas esa sangre encima desde el arca. and you will spill that blood on top of the ark, Y eso hará propiciación. There's that word. and that will make propitiation Propitiation para ti y tu familia. for you and your family. Luego saldrás y volverás otra vez Therefore, then you will go and come out again, y ofrecerás por el pueblo. and then you will offer sacrifice because of the people. Pero si el sacerdote se ocurriera But if the priest were even there, entrar aquí go in here sin sangre without that blood detrás del velo, behind the veil, nadie lo podía ver, nobody was able to see him. pero sí, But yes, por causa de las campanitas, due to the bells on his garments, el pueblo que estaba afuera the people that were aside, podía escuchar que estaba moviéndose todavía. they were able to hear that he was still moving around. Y cada sonido de las campanas And every time that the bells were made a sound, indicaba el sacerdote sigue vivo. it was indicating that the priest was alive Entró como estaba supuesto entrar and that he came in as the way he was supposed to come ante in la presencia del Todopoderoso. the presence of the Almighty. Pero si las campanas dejaban de tocar, But if the bells will stop ringing, no se encuentra en los libros de la ley, it is not found in the books of the law. pero en la historia de Israel se nos cuenta But in Israel's history, we are told que los judíos crearon algo adicional, that the Jewish people had created something additional, que Dios no lo ordenó, that God did not order this, pero ellos lo añadieron. but they added this. Dicen los rabíes que ponían una soga alrededor de la pierna del sumo sacerdote, The Rabbi says that they will use to tie a rope at the feet of the priest, soga larga, a long rope, por si acaso, just in case. si las campanas dejaban de tocar, If the bells were not ringing no more, queríase decir then these were meant que el sacerdote había entrado de mala manera ante la presencia de Dios, that the priest had gone in a bad way or with an attitude to the presence que of no God, había entrado con sangre de vida, that he had not brought the blood that he had to bring in. o quizás había entrado con alguna otra falta que no cuidó, Or maybe he had gone in with some other kind of fault that he didn't take care of it. y al instante que entró delante de la presencia de Dios, And at the instance when he go into the presence of God, moriría. he would die. No había excusa. There was no excuse. Si se entraba mal delante de Dios, la santidad de Dios quemaba a la persona instantáneamente. If they were going the wrong way to the presence of God, automatically God's presence will kill that person Y at estoy the hablando, instance. quemaba la persona. And I will say it will burn that person. Dice Hebreos que nuestro Dios es un fuego consumidor. In Hebrews says that God is the consuming fire. Dos hijos de Aarón Two of Aaron's sons se atrevieron a ofrecer incienso que Dios no había mandado. they had dared to offer incense when God had not told them to do so. Ellos no entraron al lugar santísimo. They didn't went into the holy place. Ellos eran sacerdotes que ofrecían desde afuera, There was a priest that would offer sacrifices from the en el outside lugar santo. on the holy place. Pero también la santidad de Dios But God's holiness, era tan fuerte it was so heavy que cuando esos dos sacerdotes entraron con el incienso indebido, that when these two priests brought the wrong incense to God, dice la Biblia que salió fuego de The la Bible says presencia de Dios fire came out of the presence of God y los mató instantáneamente. and he killed them right there at the moment. No nos podemos olvidar que Dios sigue siendo santo. We can't forget that God continued to be holy. Muchos cristianos echan esa enseñanza al olvido. Many Christians put this teaching to the side. No quieren pensar They don't want to think about it. en un Dios tan puro, Of a pure God, tan limpio a clean God, y tan fuertemente santo, and strongly holy, que si alguien entra a su presencia that if someone comes to his presence sin la protección de sangre, without the protection of blood, el pecado de la persona the sin of the person causaría su muerte
will cause his own death. Cuando el fuego de Dios quemaría a esa persona. When the fire of God will burn that person. Y por si acaso usted piensa, eso es Antiguo Testamento, eso no tiene que ver con Or nosotros. maybe you might think, oh, that's the Old Testament, has nothing to do with us. Dice que el escritor de Hebreos The writer from Hebrews says, es el que dice que Dios es un fuego consumidor. he's the one that says that God is a consuming fire. Y el escritor de Hebreos es el que nos recuerda. And the writer from Hebrews is the one that reminded us Hebreos está en el Nuevo Testamento. that he was in the New Testament. Y eso nos advierte diciéndonos And that is continued to tell us que sin santidad that without holiness, nadie verá al Señor. no one will see the God. Eso es para el pueblo de Dios hoy. And that's for God's people today. Y hay muchas iglesias que echan a un lado la santidad. And there's many churches that push aside the holiness. Yo sé que muchas iglesias han hecho un extremo de esa enseñanza I know that in many churches they had gone to the extreme of the teaching. y han añadido leyes humanas, And they have added human laws, las cuales ellos proclaman ser leyes de Dios. which they proclaim to be God's laws. Eso se llama legalismo. And that's called legalism. Nosotros no tenemos eso aquí, We don't have that here. pero sí tenemos un respeto a la santidad de Dios. But we have a respect for God's holiness. Mis hermanos, si los ángeles que son los más potentes que hay en el cielo, My reverence, if the angels that are the ones that are more powerful in heaven, los serafines, the seraphims, que son aún más altos que los querubines, that they are in a higher rank than the cherubims, ellos que están ante el trono de Dios continuamente, them that are standing in the front of the throne of God continually, ellos que nunca han pecado, that them that had never committed esos sin, serafines son puros y santos, that those seraphims are pure and holy, y aún ellos and even them, tienen que cubrir sus rostros they cover their faces por la inmensidad de la potencia de la santidad de Dios. because of the immensity of the power of God. Y aún estos querubines aquí en el arca, And these cherubims here in the ark, que cuando fueron construidos, that when it was constructed, Dios le dijo a Moisés, asegúrate que los rostros de los querubines God told Moses, make sure that the faces of the cherubims estén mirando hacia abajo. may be looking down. Porque aún los querubines tienen que bajar el rostro Because even the cherubims have to bow down their heads delante del Todopoderoso. before the God Almighty. Ese es el grado indecible. That's the highest grade It's beyond our imagination de la santidad de Dios. of the holiness of God. Y si quieren otra vez decir, pero ya eso pasó, acuérdese que en el Nuevo Testamento And if you want to say, oh, that was the Old Testament, so remember that in the New Testament, una pareja le mintió a Dios one couple, they lied to God, y murieron instantáneamente. and they died right there instantly. En el libro de los Hechos, Ananías y Zafira. In the books of Acts, Ananias and Sapphira. Okay, y muchos piensan, entonces, ¿por qué no muere más gente hoy? And you might say, oh, why people don't die today? Porque mira que en las iglesias hay gente que miente. Because let me tell you, there's a lot of people who lie in the church. ¿Qué pasó? ¿No lo What creen? happened? Créelo. But Hay gente que believe it. miente, sí, por supuesto que sí. Y hay hipocresía en las iglesias, por And there's supuesto que sí. hypocrisy in church, of course there is. En todas. In everyone. Si vas a buscar una iglesia perfecta, muere, se va a ir para el cielo. If you're going to find a perfect church, that's when you're done and you go to heaven. Allá arriba la iglesia está pura, santa y sin mancha ninguna. Over there, the church is holy, pure, and without Allá arriba no hay hipócrita en ninguna parte de la iglesia. Up there, there's no hypocrites and nowhere to be found Están in ellos church. gozando ante Dios. They are rejoicing before God. Pero si usted está buscando una iglesia aquí en la tierra, But if you're looking for a church here in donde earth, nadie va a tener faltas, where there's no one that has any faults, pida a Dios que te lleve para el cielo. then ask God to take you to heaven. Que te lleve. Porque allí usted va a conseguir gente sin falta. Because that's where you're going to find perfect people. Aquí. Down here, Miren a su alrededor, mira. look around Pregúntele you. a alguien, ¿usted tiene falta? Ask somebody if they have any faults. Go Atrévase. ahead. Pregúntele, ¿usted tiene falta? ¿Usted tiene falta? Ask ¿Usted someone. tiene alguna falta? Tú, no puede ser, sí. We all got the faults, man. Todos We all tenemos got them. faltas. Todos tenemos algo. We all have something. Dice, hay un dicho en Puerto Rico. I'm There's a married, saying in forget Puerto it. Rico. Yes. This is going to be untranslatable, I promise, because it's one of those things, right? Same thing happens from English to Spanish. So just follow, those English speakers follow me. Pero en Puerto Rico dicen, el que no tiene dinga, tiene mandinga. You can't translate that. In other words, everybody got something they have to repent of eventually.
It loses in translation when you say it that way. Pierde su traducción cuando lo dice en inglés. Pero es verdad. But it's true. Por eso es que Dios nos ordena en el Nuevo Testamento This is why God ordered us in the New Testament una y otra vez. once and once again, Perdónense uno al otro. forgive one another. Sean pacientes uno con el otro. Be patient one another. Ámese uno al otro. Love one another. Exhórtese uno al otro. Exalt one another. Ni una vez se nos dice en el Nuevo Testamento. Not even once is told in the New Testament. Quéjese en uno sobre del otro. Complain one another. Hablen mal uno del otro. Talk bad about one another. Apunten el dedo uno al otro. Point your fingers against the others. Nunca se nos manda eso. We are never told to do that. Y sin embargo, ¿cuánto pasa eso en las iglesias? And let me tell you how many times does that happen in church? ¿Cuánta gente se van? Ay, ahí lo que es un hipócrita. Oh, I'm Siempre leaving because dicen they're lo a mismo. whole bunch of hypocrites. Mírese en el espejo usted. Look at yourself in the mirror A ver cuál es su falta delante de to Dios. see what is your shortcoming before Porque a God. usted le hace falta también un sacrificio de sangre. That you also need that sacrifice of Como me blood. hacía falta a mí, me hace falta a mí. The same way I Y needed nos it hace before and I falta still a needed todos it. aquí. And we all need it now. Porque todavía Dios sigue siendo santo. Because God continues to be holy. Y todavía hace falta un sacrificio de sangre And we still need that sacrifice of blood para poder entrar ante su presencia. to be able to go in His presence. Pero gracias damos a Dios But we give God thanks que a pesar de que ese sistema de animales siendo sacrificados duró por largos años that throughout that system of killing animals lasted long years. y millares de personas obedecieron y sacrificaron esos animales. And millions of people obeyed and they did that sacrifice and sacrificed those animals. Ofrecían palomas, los más pobres. They will offer birds, the ones that couldn't afford anything else. Ofrecían toros, los más ricos. They will offer bulls, the ones that have more financial accommodations. Ofrecían vacas, los que estaban de mediano ingreso. They will offer cows, those that have a median income. Todo el mundo podía tener algo. But everybody was able to bring Todo something. el mundo tenía que traer sangre Everybody needed to bring blood para llegarse a la presencia de Dios. to come to the presence of God. Pero esa sangre de esos animales But that blood of those animals cubría, was able to cover. tapaba, It will cover. escondía It will hide el pecado del pueblo, the sin of the people. pero no lo quitaba. But He would not take it away. Ese pecado quedaba. That sin still was there. Y cada año tiene que repetirse la ceremonia, cada And año. every year the ceremony needed to be repeated. Y durante el año And throughout the year, se ofrecían animales y más animales todos los días de todos los años. animals and more animals were offered throughout the whole year. Había un sacrificio de madrugada. There was a sacrifice in the morning. Había un sacrificio de la noche. There was another sacrifice at nighttime. Habían sacrificios de individuos. There were sacrifices of Habían individuals. sacrificios de familias. There were sacrifices for a family. Habían sacrificios de mujeres que habían dado a luz. There were sacrifices of women who had given birth. Tantos, ese altar de bronce que estaba en el tabernáculo It was so many sacrifices at the altar of bronze that was in the y que tabernacle. luego estuvo en el templo. And that then later on was moved to the temple. Hermanos, la sangre corría There was a lot of bloodshed there. constantemente, And there was sangre, constantly sangre, blood, sangre, blood, para poder la persona ser aceptado a Dios. so that the person could be accepted by Y God. con toda esa sangre, And with all that blood, el pecado quedaba. the sin still was there. Solamente quedaba tapado. The only thing that it was covered. Ahora usted no lo ve, pero aún Sí. está todavía ahí, pero está tapado It's usted. still there, the battle that I'm covering, but I'm just covering. Eso era para Israel That was for Israel y para nosotros todos and for all of us. simplemente una lección. Just a lesson. Era algo que prevenía. It was something to prevent, To preview el sacrificio máximo the maximum sacrifice que Dios iba a proveer. that God was going to provide. Todos conocemos el historial de Abraham e Isaac, We all know the history about Abraham and Isaac, que Dios dijo, sacrifícame tu hijo. that God has said, sacrifice your son. Todos saben que Abraham fue y lo iba a hacer. And you know that Abraham was able to do it, that he was going to do it. Uno se imagina el corazón de ese padre You could imagine the heart of that father desgarrado. being torn apart. Y Dios sabía que eso iba a dolerle a Abraham. And God knew that that was going to cause pain to Abraham. Porque él le dijo a Abraham, toma tu hijo, Because he told Abraham, take your son, tu único hijo, your only son, el que tú amas, the one that you love, tráelo al monte, and bring it to the mountain sacrifícalo.
and sacrifice him. Dios sabía que Abraham quería locamente a este niño. And God knew that Abraham loved this child in a crazy way. Abraham lo tuvo a los 100 años de edad. Abraham became father when he was 100 years old. Y si los abuelos y abuelas de hoy son algún índice, And if the grandparents of today are in any indication, ¿cuántos no han dicho, how many have said, ese que cuando yo me criaba era tan fuerte conmigo? oh, that one, when I was being raised, he was so strong with me. Yo era el hijo. And I was a child. Y él y ella me tenían así, Oh, and they recto. were very strict with me. Pero yo tengo, ahora los hijos míos, But now the grandkids, los nietos de él, their grandkids, tan blandito que es, oh, look how softy they o are. tan blandita que es ella. Oh, how softy she ¿Cuántos han is. pasado por eso? No How many have confiesen. gone through that? No confiesen los abuelos si ustedes son así. Don't confess the sins now. I'm covering myself. Como cierta persona que yo conozco, As somebody that I know que tenía sus 5 hijos como soldaditos. that have her Marcha- 4 kids as soldiers. Ay, bien marchados ahí. Usted va a una casa, aunque tengan hambre, no digan que tengan hambre, no se atrevan. If you go to a house and somebody asks you if you're hungry and you say yes, Y esos 4 Don't hijos, you dare. iban a mi casa, and those 4 kids will come to my house bien sentaditos, bien and they will portaditos. sit very, very quietly. Y mi mamá le pregunta, ¿ustedes tienen hambre? And my mother would ask No, them, are you no, no, hungry? no, no. Oh, no, thanks. and Y mami me miraba a mí. my mother would look at me. Ajá. Y yo la miraba a ella. Y yo, estos tienen hambre. Y le dijimos a cierta persona aquí al lado mío, échese usted para el lado, vamos a darle comida a estos niños. Y ellos de verdad, ¿cómo se atreve? Sí, y comían ellos cuánto dulce, cuánto. Am I right? Am I right? Yeah. Oh, Lord. Ella lo hacía porque ella sí aprendió She would do it because she had learned de los padres de ella, from her parents, como hacen muchos de ustedes también. as many of you will do as well. Pero vengan los nietos. But let the grandkids come. Ajá. Yo como que no veo a los nietos de cierta persona caminando como 2 soldaditos así. Yo como que no veo eso. Yo veo un amor especial. I see Veo un amor de special love. ternura. And if that love of ¿Y tenderness, cuántos abuelos no? What's the word for spoiled in Spanish? malengreídos, malcriados. Mimar. Ok. ¿Cuántos abuelos no miman a sus hijos? How many grandparents doesn't spoil the kids, the grandkids? No todos, pero la mayoría. Not everyone, but the majority. Mayormente, Mainly porque ya la persona ha pasado cierta edad. because the person has gone to a certain age. Ya María y yo estamos en esa edad más avanzadita, ¿ves? Estamos And we allá. are in that advanced age No already. estamos viejos todavía, pero estamos We're más still not old, avanzaditos. but we are more advanced. Yo me adelanto a ella en una semana, pero ahí I'm vamos. ahead of her of a week, but we're there. Pero hay un amor especial cuando uno llega a una cierta edad, But there's a kind of special love when you get to a certain age, especialmente a los niños. especially to the children. Uno siente como un apegamiento más cercano. You feel more ¿Verdad que sí? closer to them. Puede ser que los abuelos se ponen medio mimosos. Me dicen, ay, qué lindo, qué lindo. Ya. And see Uno why the grandparents siente. feel this way because you Y no feel se sienta mal si differently. usted es así, eso es And normal. don't feel bad if you're this way. This is normal. Eso es parte de nuestra química humana, por así It's part decirlo. of our human chemicals. Pero acuérdese que el padre y la madre son sus hijos, ¿sabe? But remember that the parents are your children. Y acuérdense de respetar las órdenes de los padres. And remember to respect that order from the parents. Porque muchos abuelos brincan y dan órdenes ellos y los padres no cuentan para nada. Many grandparents go and give the orders Tampoco and push their tanto. kids to a side. No, tampoco tanto, pero amor Pues se no. siente. But the love is there. So, ¿cómo se sentiría Abraham? So can you imagine how Abraham felt? Él no era abuelo, él era el papá de 100 años. He was not a grandfather. He was the father at the age of 100 years. Y Dios mismo había reconocido, And God had acknowledged himself. tú amas a ese niño. You love that Bueno, no era child. niño, ya era un joven, bueno, más o menos. At that time, the son was a youth already. Tráelo al monte, Bring him to the mountain. sacrifícalo. Sacrifice him. Y por si acaso usted no sabe lo que significa sacrificar. And if you don't know what was the kind of sacrifice, Tomar el cuchillo, is to take a knife, enterrarle en el corazón, put it in the child's heart, dejar que se desangrara el sacrificio. and let that blood come out in the En algunos sacrifice. casos se cortaba
la vena yugular And there were cases where the main vein was cut y la sangre chorreaba. and the blood would gush out. Y luego la persona tomaba su cuchilla y dividía el sacrificio en dos partes. And then the person would take the knife and cut that sacrifice into pieces. Y así era que se abría camino a la presencia de Dios. And that was the way that you open a way to God's presence. Abraham tenía que hacer eso a su hijo. Abraham was supposed to do that to his son. Cortar Cut y luego dividir and then divide him into en dos pieces, partes. in 2 pieces, Porque Dios lo ordenó. because God had told him so. Qué padre, qué madre no tiembla solamente con pensar eso. What father or what mother doesn't shake just by tremble just by think of this? Y el historial se pone peor porque cuando van camino al monte, And the history becomes even worse when they are on the way to the mountain. sabemos que Isaac no sabe lo que está pasando. Él no tiene We la know menor that idea. Isaac has no idea what's going on Porque él le habla a su padre because he goes with his father y él dice, papá, and he tells the father, Dad, tenemos la leña, we have the wood, tenemos el fuego. we have the fire. Eso después se quemaba también, ¿sabes? Because afterwards the sacrifice had to be burned. Pero, ¿y el sacrificio dónde está? But where's the sacrifice? ¿Quién lee eso sin sentir una punzadita en el corazón? Who reads this without feeling something Que inside ese your heart? niño no sabía que el sacrificio era él. That this child didn't know that he was the sacrifice. Pero ¿qué le respondió Abraham a su hijo? But what did the Lord answer to Abraham? Él no le dijo, ese eres tú. No. Abraham didn't tell the son if it was him. Él le contestó una frase He used a phrase que se ha convertido en uno de los nombres de Dios. that he has become one of God's name. Yahweh Jireh. Hijo mío. Yahweh Jireh. ¿Qué es eso? Yahweh What does Jireh. this mean? Dios proveerá The Lord will provide el sacrificio. the sacrifice. Eso nos muestra que Abraham estaba todavía con la esperanza That shows that Abraham still was with that hope que algo iba a suceder, that something was going to happen, que no iba a tener que matar a su hijo. that he wasn't going to have to kill his son. Yahweh provee, Dios provee. The Lord will provide. Pero llegaron al monte And they got to the mountain. y Abraham amarró a su hijo. So Abraham tied up his son. Ahora acuérdese que Isaac no tenía 8 años, Now remember that No. Isaac wasn't 8 years old. era más o menos un joven. He was a teenager. Vamos a darle como de 10 a 11 a lo mínimo, 10 o 11 años. Let's say like 10 or 11. Yo sé que si usted trata de amarrar a un niño de 10 años hoy día, And I know that if you try to tie up a child of 10 years old today, mira y te pelean y te he's going resisten. to fight you back. Pero tanto era el respeto But so was the respect de Isaac para Abraham, from Isaac to del his father, hijo para el padre, from the son to the father, que cuando Abraham comenzó a amarrarlo, that when Abraham started tying him up, Isaac se dejó. Isaac let him do it. No entiendo, pero es mi papá, él sabe lo que está haciendo. You know, he's my father, he knows what he's doing. Yep. Luego lo tomó y lo acostó. And then he put him and he laid him down. Y otra vez, no vemos que Isaac resistió, ni que peleó, ni que nada. And there was nada. no resistance to it, there was no Él fight, no nothing. confiaba en su papá. He trusted in his father. Mire, la confianza es algo que usted tiene que merecerte, lo sabe. Listen, the trust is something that you have to earn it. Uno no tiene confianza en alguien porque la persona solamente tiene un título. You don't give a confidence to somebody just because they have a title. La confianza se tiene que merecer. The confidence is something that it needs to be deserved. Si usted es un padre porque usted tuvo biológicamente, engendró una criatura en el vientre de una mujer, If you are a father because biological you were able to procreate that child in the woman's womb, eso no te merece a usted que usted tenga de repente tantos honores. Usted tiene que merecerse esa posición. that doesn't make you that you have such kind of honor and respect that everybody has to honor you. No, you have to earn that Usted respect. trae vida a este mundo. Usted trajo vida a este mundo. If you brought life to this world, Esa vida no mandó a pedir que usted lo tuviera. that life did not ask for you to A bring usted it to this nadie lo world. forzó o la forzó a tener un niño lo que usted tuvo. Nadie. Nobody forced you to have a child, a girl, a Bueno, son no, that you had. perdóname, sí, alguien lo forzó. Yeah, somebody forced you. Nuestras tradiciones, Our traditions. eso sí. That La yes. sociedad, Our society. tu familia, Our family. tus amigos. Our friends. Sí, señor. Yes. Ellos Them. a veces empujan el asunto. They might push you with the issue. ¿Cuántas veces no oigo yo gente yendo a jóvenes recién casados?
How many haven't heard couples that just got married? Y la gente, ¿y cuándo van a tener hijos? And when are you going to have a child? ¿Cuál es la prisa? What is the rush? Un niño vale mucho. A child costs a lot. It's worth a lot. Y cuesta mucho también. And it brings a lot of Y expenses. no solamente dinero, And it's not only money, tiempo. it's time. Tiempo es lo más precioso que usted puede darle a su hijo o a su hija. Tiempo. Time is the most special thing that you could share with your son or your daughter. Si usted Time. le compra todos los juguetes en el mundo entero If you buy all the toys in the whole world y no le das tiempo al and you niño o a la don't give them niña, time to those child, usted no es buen padre, then you're not a good parent ni buena madre tampoco. and not a good mother. Es que estoy tan ocupado, es Oh, que that estoy I'm so busy, trabajando. that I'm working. A usted nadie le mandó tener hijos. Nobody told you to have children. Ya los tuvieron. Ay, fue un Now you have them. accidente. Oh, it was an accident. Un accidente. An accident. Por favor, hermanos, seamos adultos ya. Let's be adults. Yo tengo una prima que siempre me dice a mí I have a cousin that she always tells me que ella nació por accidente, that she was born because of an accident. porque sus padres fueron a un viaje a Puerto Rico Because their parents went to a trip to Puerto Rico. y que allá ellos pues se descuidaron y ella nació. Ay, That over there they Oops. took care of themselves and she was born. ella ya es madura, ella puede reírse de eso. Now she's able to laugh about Pero this. toda su niñez, ella se But crió through all her pensando, childhood, she was born thinking, yo soy un error, I'm a mistake. fue un accidente. Or I was an accident. Mire, si usted tuvo hijos, jamás y nunca diga usted a su hijo que fue un accidente. If you have children, never in your life tell them that they were an accident. Dígale a su hijo, aunque tenga 50 años de edad, yo te quise, yo quise tenerte, yo te amo, tú no eres ningún accidente, tú eres especial, tú eres precioso para Tell mí. your child, even Dígaselo. if they're 50 years old, tell them, I always wanted you. I wanted to have you. You are precious and I love you. And I ¿Cuántas- wanted you. ¿Cuántas mujeres, y no digo todas, How many women, and I don't say all, estoy siendo grabado, yeah, I'm being pero recorded. cuántas mujeres no se casan How many women get married con un hombre with a man, mentalmente, subconscientemente, mentally and in their subconscious, buscando que ese hombre looking for that man llene el vacío to fulfill that emptiness que su papá nunca llenó? that the father never fulfilled. Las niñas necesitan oír del papá te amo. The girls need to hear from the fathers, I Los love you. niños también necesitan esa atención. The boys also need that attention as well. El abrazo del padre vale más que todo el oro en el mundo entero. The hug of a father is worth more than all the gold in the world. Una buena tradición que tenemos los hispanos A good tradition that the Hispanics has, es que cuando yo me criaba, no sé si ahora, at least when I was being raised, I don't know now. yo creo que no, porque los niños de arriba yo nunca los he oído decir esto, nunca. And I don't think so because the kids upstairs I have never heard to say this. Pero yo me crié y aprendí desde chiquitito. When I was raised and I learned this, I was very small. Cuando yo le hablo a mi mamá, a mi papá, That when I talk to my parents, lo primero que yo digo, the first things that I say bendición. is bendición. ¿Cuántos lo decían, right? How many would say? Bendición. In American culture, it doesn't happen very En often. la cultura americana no I pasa muy don't see común. kids saying, bless you, mom, bless me. Yo no, That yo doesn't no happen. oigo decir bendición papá, Pero entre los bendición mamá. hispanos sabemos lo que es enseñar para que ellos pidan la bendición del padre y de la madre. But the Spanish people, we have that in our culture for the children to ask for that blessing from the father and the mother. Y si yo venía a mi mamá, oye mami, ¿qué es eso? Oh, And if I was here, oh, hey mom, excuse me. bendición, mami. Dios te bendiga, amigo. ¿Qué fue? And then they would say, yes, God bless you. Eso es un respeto. That's a respect. Eso es un reconocimiento. That's an acknowledgement. Que las palabras del Padre tienen valor en la presencia de Dios. That the words of the father have value in front of God. Las bendiciones paternas y maternas tienen impacto sobre los hijos. The blessings from the father and the mother have a great impact on the child's life. Sabio es el padre Wise is the father y sabia es la madre and wise is the mother. que todos los días That every day hace como hacía Job, he would do like Job said. que se levantaba todas las mañanas That he would get up every morning y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos and he would offer a sacrifice for each one of his children para que estuvieran protegidos por Dios. so that they would be protected by God. Y ay del padre y de la madre, ay de usted, And woe to the father or the mother si usted tuvo hijos if you have children y no los bendice. and you don't bless them. Aunque estén lejos de ti, bendícelos anyway. Even if they're far away, bless them anyway. Mándenle email, mándenle chat, mándenle WhatsApp. I don't care what you do.
Usa Dios el te internet, bendiga, usa como mijo. quiera que sea, pero bless Te him. quiero, mi hija. I love you, my child. Cuenta I love you, conmigo. son. Estoy Oh, aquí you para can- ti. I'm here for you. Hace falta eso. We need that. ¿Cuántos hombres no se casan con una mujer How many men don't get married to a woman y están buscando una mamá? and they're looking for a mother? Too many. Muchos. Too many. Muchos. Haga su parte, padre. Do your part, Haga father. su parte, madre. And do your part, mother. I don't know why I went that way. Receive it in the name Y of the no sé Lord. por qué fui de esa manera, pero recíbalo en el Recíbelo, nombre del pueblo, Señor. recíbelo. Recíbalo. Abraham lo hizo bien. Abraham did it the right way. Isaac lo respetó. Isaac respected him. Se dejó amarrar, se dejó poner en el altar. He let him tie him up and put him in the altar. Y ni se movió cuando vio que su padre cogió una cuchilla en la mano. And he didn't even move when his father took the knife in his Se hand. quedó ahí. And he stood there. Él confiaba en su padre. He trusted his father. Abraham se lo mereció. Abraham deserved that. Y cuando iba ese hombre a enterrar a esa daga en el cuello de su hijo, And when he was going to stuck the knife in the neck of the son, Dios dijo, Abraham, God called him, Abraham, no hagas daño al niño. don't do it. Ahora sé que tú temes a Dios. Now I know that you fear God. Ustedes saben la historia. And you know the history. Lo que quizás no se han dado cuenta But maybe what you haven't noticed es que cuando Dios dijo eso, is that when God says this, de repente Abraham se dio cuenta then Abraham noticed, y no lo había visto antes. and he had not seen it before, Pero cerca estaba un carnero o ram. but there was un corderito, Estaba enredado and he was tangled up. y estaba ahí que no se podía escapar. And he was there, he was trapped there, and he wasn't able to run Y away. ese fue el animal And that was the animal que Abraham tomó that Abraham took. en lugar de su hijo And he took the place of his y son, lo sacrificó. and he sacrificed. Yahweh Jireh, Jehová proveyó. Y Jehová proveyó. Como Gloria siempre a provee, Dios. Él siempre provee. Like he always does, he always Y para provides. cerrar en esta mañana, And to close this morning, ¿y nosotros qué? and what about us? Ya no tenemos aquí becerros, ni vacas, ni toros, ni bueyes, gracias a Dios. We don't have bulls or cows or anything like that. No tengo que vestirme de campanita tampoco. I don't have to dress up with the garment with the bells. Eso ya no cuenta. ¿Y por qué no? You wouldn't use that anymore, and why not? Porque Because si la sangre de los animales if the blood of the animals, podría limpiar temporariamente a los adoradores, it was able to clean temporarily those that were worshiping. vayamos ahora al versículo. But let's go now to the verse. ¿Cuánto más? How much more? Ven ahora a qué se refiere. You see now what is referred to? ¿Cuánto más que la sangre de toros, de animales cualquiera? ¿Cuánto más? How much more than the blood of the animals and everything? How La much more? sangre de Cristo. The blood of Christ Ah, is the Lord. la sangre del Cordero de Dios. The blood of the Lamb of God. Muchos sabemos ya que esa sangre borra pecado. Many know that blood already erased the sin. Hacía mucho más que cualquier animal podía hacer. It was able to do much more than any blood of the Cuando animals. Cristo murió, esa sangre que Él derramó When Jesus died, that blood that he shed, tiene la potencia de no solamente esconder el pecado, he has the power not just to hit the sin, sino quitarlo but to take it away para siempre. forever. Romper el yugo de pecado. To break that yoke of sin. Salvarnos de nuestros pecados. Save us from those Todos sins. sabemos eso, hermanos. We all know this, reverence. Lo que quiero introducir en esta mañana a su mente y su corazón What I want to introduce this morning to your mind and your heart es lo que dice el resto de este versículo. is what it says the rest of the verse. Que Cristo That Christ, se ofreció a sí mismo, he offered himself voluntario, as a volunteer, y se volunteer, ofreció mediante el Espíritu Eterno. and he offers himself through the With- eternal Through the spirit. eternal Spirit. Él se ofreció. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando unánimes. And we see the Father, the Son, and the Holy Spirit working together. Cristo se ofrece, Christ offers himself. se deja matar. He allows himself to be El killed. Espíritu Santo toma ese sacrificio, The Holy Spirit takes the sacrifice. se lo presenta al Padre He brings it to the Father. y hace que la sangre que fue derramada And he makes possible that that blood that was shed nos limpie. to cleanse us. Todos sabemos eso. We all know this. ¿Pero cuántos saben? But how many know Y no solamente fue nuestro espíritu que fue limpio. that not only our spirit was clean,
Usted es espíritu, yo soy espíritu. Somos And you are spirit. espíritus. We all spirits. La sangre de Cristo nos limpió a nosotros The blood of Christ had cleansed us cuando vinimos a Él. when we came to Him. ¿Cuántos han sido lavados con esa sangre How preciosa? many have been washed through that blood? Wow. Es el baño esencial para toda persona. That's an essential bath through all people. La sangre de Cristo te tiene que lavar. The blood of Christ have to Y wash you. solamente te va a lavar si tú aceptas a Cristo como su Salvador. And He's only able to do it if you accept Christ as your Y Savior. a los que ya lo han hecho, And those who have done it already. hablo como, gracias al Señor, alguien que lleva muchos años ya en el Evangelio, I speak as someone who has been, thanks to God, many years in the gospel. que tengo bastante experiencia y sigo teniendo. That I have a lot of experience and I continue to gain Que he experience. aprendido mucho y sigo aprendiendo. That I had learned a lot and I continue to learn. Pero una cosa puedo decir sin que nadie me lo pueda reprender ni rechazar. But one thing I could say without being rebuked by anyone or be rejected by Son anyone, pocos los cristianos there are only a few Christians que han entendido that have understood que la sangre de Cristo that Christ's blood no solamente limpió nuestro espíritu, not only did cleanse our spirit, lo cual nos conlleva a la salvación, which it guided us to salvation, quitó el pecado. He took the sin off. Ahora tenemos acceso al Padre Now we have access to the a Father través de la sangre del Cordero de Dios, through the Jesús. blood of the Lamb of God, Todos lo Jesus. sabemos. We all know this. Pero ¿cuántos entienden lo que significa But how many understand what it means que la sangre de Cristo that Christ's blood limpió had cleansed nuestras conciencias? our conscience? Vive Dios. Ciencia. Our conscience. Estoy predicando más que enseñando los domingos, me se han dado cuenta. I am preaching more teaching on Sundays, as you have noticed. Muchos expresaron y con buena razón que quieren oír más mensajes. Many had expressed, and with a good reason, that they want to Con hear more tanto gozo lo messages. hago. With many Ya saben, joy ya I ven que do hoy, it. hoy usé 2 de los slides. 2. And That's it. today I had used 2 of them. Y estoy hablando más en prédica. And I'm preaching more. Pero quiero decirles algo a ustedes. But I want to tell you something. Lo repito los martes cuando nos reunimos aquí, estudiar Apocalipsis. I repeated on Tuesday when we gather to give the book of E Revelation. igual lo digo hoy. And I'm saying it today and Sunday. Si usted depende solamente de su Biblia favorita para recibir la plenitud de la enseñanza de Dios en su vida, If you are relying only on your favorite Bible to receive the fulfillment of the teaching of the Lord in your life, y si usted no se pone a estudiar and if you don't study las palabras originales que el Señor inspiró, the original words that were inspired by God, las cuales fueron traducidas a español y a inglés y a tantos más lenguajes, which then later on they were translated to English, Spanish, and many other languages, usted va a perder la plenitud. then you're going to lose out on the fulfillment. Porque muchísimas de las palabras Because many of those words que nosotros leemos en nuestras Biblias, sea inglés o sea español, that we read in our Bibles, whether in Spanish or English, son buenas, they are good, son fiables, they're to trust, they're trustworthy, pero no dan el cuadro completo. but they don't give you the whole picture. Y una de esas palabras And one of those words es la palabra conciencia. is the word conscience. Usted lee esa palabra, usted piensa algo, You read that word and you think about something, muy probablemente que es muchísimo diferente and probably it might be much different a lo que esa palabra bíblica significa. of what the meaning of that word. Eso yo lo sé porque yo he visto cristianos que son salvos por la gracia de Dios, And this I know because I have seen Christians that are saved by the grace of God, su espíritu lavado en la sangre de Cristo, their spirit washed in the blood of the Lamb, su nombre inscrito en el libro de la vida, and their name written in the book of etcétera, life, etc., porque etc. todo eso es por gracia. Because all this is by grace. Pero yo he visto tantos cristianos But I had seen so many Christians que sus conciencias that their conscience siguen sucias. still dirty. Vive Dios. Y ni lo saben. And they don't even know it.
Y viven todos los días, soy salvo y lo eres porque Dios es misericordioso. And every day say, oh, I'm saved, and you are because God is merciful. Porque la salvación eso es por gracia. Because salvation is by grace. Pero hay tantos creyentes But there's so many believers que no alcanzan la plenitud de la vida abundante en Jesucristo. that they don't get the whole fulfillment of the abundance in the life in Christ Porque nunca han aprendido because they had never learned lo que es la conciencia what is conscience y por qué hay que lavarla. and why we have to clean Hay it. que limpiarla. We have to keep it clean. Eso nos toca a todo el mundo aquí. And that's for everybody here. Vamos a expresar más detalles la semana que viene. We're going to express most details on next week. Por ahora le digo esto, But now I'll tell you this, que la palabra conciencia that the word conscious en el original, y usted puede ir a su casa y buscarlo, por favor, and hágalo. in the original, and you may go home and seek the meaning of this word, and please La do palabra so. conciencia en la Biblia The word conscious in the Bible, no significa un recuerdo del pasado. it doesn't mean a memory from the past. Ay, mi conciencia me está molestando, that kind of stuff. Oh, No. my conscience is bothering me. No. Conciencia bíblica The biblical conscious significa means puntos de vista personales de uno. the personal points of view, De la manera que usted ve las cosas. the way that you see things, De la manera que usted y yo pensamos. the way that you and I think, Nuestras opiniones. our opinions, Nuestras tradiciones. our traditions, Todas las tenemos. we all have them. Todo el mundo tiene aquí tradición. Todo el mundo. Everybody has traditions, everybody. Vamos a empezar la semana que viene. And we're going to speak about this more next week. Esas tradiciones. Those traditions, Esos pensamientos. those thoughts, Esas maneras de mirar las cosas. that way of looking at things, Tienen que ser lavadas con la sangre de Cristo. they have to be washed by the blood of the Lamb Para que veamos las cosas diferentes. so that we are able to see things differently, Para que pensemos diferentes. so we might think differently, Para que podamos vivir so we might live diferentes. differently. Vive Dios, aleluya. Santo Dios. Gracias, Jesús. Solo la sangre de Cristo hace eso. Only the blood of Christ does these things. Estemos en pie, por favor, pueblo. Please, let's stand up.